جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل القرآن رخيم الإثم قدير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عظيم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بسنة فإن سنة التوحيد الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعات فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان وإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا بالطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قدير بر رؤوف رحيم ورب حكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله في الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخيرهم
ثم في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان جند الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكثر وأكبر. சுபூபக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹ். வருகை புஸ்தகங்களில் நேராகவும் நெருக்கமாக கொள்ளுங்கள். உடைய கைபேசிகளை அணைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் ரஹ்மத் செய்வானாக. ஆமீன். அல்லாஹு அக்பர். الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
சனி ஞாயிறு இந்த மாதம் ஏலாவூர் என்ற பகுதியில் இஜ்திமா நடைபெற கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டுடைய எல்லா பகுதிகளிலேயும் 3-4 மாவட்டங்களாக இணைந்து இஜ்திமா நடைபெற்று வருகிறது. முழு சென்னைக்கும் சேர்த்து ஏலாவூர் அந்த பகுதியில் வரக்கூடிய சனி ஞாயிறு 17-18 மாபெரும் இஜ்திமா தபலீக் இஜ்திமா ஏற்பட இருக்கிறது. மக்கள் அனைவரும் அதில் கலந்து பெரியார்களுடைய உலமாக்களுடைய நல்ல நசிகத்தையும் நன்முறைகளையும் கேட்டு பயன்பெற வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக 10ஆம் தேதி இந்த மாதம் சனிக்கிழமை என்று ஷாவுல் பாயகத்தில் வீட்டு நண்பர்களிலே இடம்பெறுகிறது. அங்கு விஸ்வான் தற்சமயமாக நடந்து வருகிறது. பெண்களுடைய விஸ்வான் அங்கு பெண்கள் பயான் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. சனிக்கிழமை 10ஆம் தேதி ஷாவுல் பாயகத்திலே பெண்கள் பயான் ஏற்பாடாக இருக்கிறது. உங்களுடைய வீட்டு பெண்மணிகளை நீங்கள் அனுப்பி வைத்து பயன்பெற வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மூன்றாவதாக ஒரு மதரசாக்கள் அன்சா இக்குழு மதரசா எத்தீம்கானா இந்த எத்தீம்கானாவுக்காக திருவள்ளூருக்கு பக்கத்தில் உள்ள பொன்னமேடு என்ற கிராமத்தில் சொந்தமான 3 ஏக்கர் நிலத்தை மாற்று மதத்தை சார்ந்த சிலர் ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ளனர். அல்லாஹ் உதவியால் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடமிருந்து மீட்டு ஒரு இடத்தை பேடி அமைத்து 4000 சதுரடியில் மதத்தாவை கட்டி வருகிறோம். ஏழை எளிய மாணவர்கள் மார்க்க கல்வியோடு உலக கல்வியை முடித்து தங்கி பயிர என்ற நல்லெண்ணத்தில் கட்டிட வேலைகள் நடைபெறுகின்றன. அந்த கட்டடத்துக்காக வேண்டி நிதி வசூல் வந்திருக்கிறார்கள். மதத்தாய் மாணவர்களாக தாராளமாக அறியாசலை கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அல்லாஹ் இந்த வாழ்க்கையை பறந்து புரிவானாக. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirati. Tawaffana muslimin wa alhiqna bish-shuhada'i was-salihin. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وسلم على رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.